जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज डिसेम्बर 11 तारिख गुरुवार चलंतु नजर पकेबा आज किछि गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे किंतु ता पूर्वरु वीडियोटी को लाइक करिबा सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। मोदी सरकार को द्वारा मिलिबो बिना सुधरे 20 लाख पर्यंत लोन यह देबे सरकार केमिति पाइबे जानंतु। जदि आपण जणे उद्योगी किंतु टंका अभावरु आपणकर व्यवसाय को वृद्धि करि पारु नाहंती एवं आपण ऋण पाइ पारु नाहंती तेबे प्रधानमंत्री मुद्रा PMMY आपनको सहाय्य करि परिबो। यह भारत सरकार को एक योजना जहाँ माध्यम रे छोट व्यवसायी को ऋण दिया जाए। पीएम मुद्रा योजना होची एक प्रकार NBFC अण बैंकिंग आर्थिक कंपनी। यह बैंक MFI क्षुद्र आर्थिक बैंक एवं अन्य NBFC गुडी को पांठी प्रदान करे जे माने छोट व्यवसायी को ऋण प्रदान करंती। एही उपाय जे क्षुद्र उद्योगी मानको टंकार आवश्यकता अछि से माने ऋण पाई परिबे। एही योजनार विशेष कथा हेउची आपनको कोनोसी ग्यारंटी किंबा सुरक्षा देबाकू पड़िबो नाही। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 4टी भागरे ऋण प्रदान करे। शिशु मुद्रा लोन रे आपण 50,000 पर्यंत पाई परिबे। किशोर मुद्रा लोन रे आपण 50,000 रु 5 लाख पर्यंत पाई परिबे। तरुण मुद्रा लोन रे आपण 5 लाख रु 10 लाख पर्यंत पाई परिबे एवं तरुण प्लस मुद्रा लोन रे आपण 10 लाख रु 20 लाख पर्यंत पाई परिबे। एही लोन छोट दुकानी गृह व्यवसायी महिला चाषी पशुपालन चाषी छोट कारीगर स्टार्टअप MSME यूनिट रास्ता विक्रेता खुचरा व्यवसायी क्षुद्र निर्माता सहभागिता फार्म एवं LPP मानकू दिया जाए। परवर्ती खबर जदि घरे अविवाहित झियो अछि सेमानक पई आसिला आउ एक बड़ घोषणा। सुभद्रा योजना परे ओडिशा रे नुआ योजना पई बड़ घोषणा करिसेंती राज्य सरकार। एबे बाहागर पई टंका देबे ओडिशा सरकार। ए योजना होउची मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना पई गाइडलाइन जारी करिसेंती। एने सबु जिल्ला को महिला और शिशु विकास विभाग को चिट्ठी जारी करा जायछि। झियो बयस 18 रु 35 वर्ष पुओ बयस 21 रु 35 वर्ष होइतिले मिलिबो सहायता राशि। विवाह पई कन्या को मिलिबो 51,000 टंकार सहायता राशि। डीबीटी माध्यम रे सीधा अकाउंट को जीवो 35,000 टंका। एथिसह विवाह उपहार 10,000 आयोजन पई संस्था को मिलिबो 6,000 टंका। विधवा दिव्यांग ST SC आर्थिक अनग्रसर को मध्य मिलिबो सहायता। 18 वर्ष रु अधिक वयस्क युवती माने एथि पई आवेदन करि परिबे। जेउ युवती और युवक प्रथम थर पई विवाह करिवे सेमाननको केवल एही सुविधा मिलिछि। सेही परि विधवांक पूर्ण विवाह क्षेत्र रे मध्य एही सहायता राशि प्रदान करा जिवो। मोट सहायता राशि 51,000 टंका रु 35,000 हिताधिकारी अकाउंट को जीवो। उल्लेख्य योग्य जे राज्य रे गरीब झियो माननको उपहार स्वरूप सेमानक विवाह पई राज्य सरकार एही योजना आरंभ करिसेंती। एथे पई सरकार 2025-26 आर्थिक वर्ष पई आगत बजेट रे 12 कोटी टंकार व्यवस्था करिथिले। परवर्ती खबर डेरी नकरी शीघ्र जानतु अलंकार दुकान लगातार आज भी कमिला सुना दर 10 ग्राम को एतिकी टंका। डिसेम्बर 10 बुधवार रे घरोई फॉर्चून्स मार्केट रे सुना मूल्य ह्रास पाइछि। तेबे गहना किनिबा पूर्वरु नजर पकांतु केउ सहर रे केते रहिछि सुना दर। आज भारतीय बाजार रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,30,090 टंका रहिछि। सेहीपरि 22 कैरेट सुना दर 1,19,250 टंका छुइछि। अन्यपटे ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर रे 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,30,090 टंका थिला बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,19,250 टंका पहुंचिछि। परवर्ती खबर एही समय रे आसीबो सीएम किसान टंका। सीएम किसान हिताधिकारी अलर्ट। एही समय रे खाता को आसीबो टंका। जदि आपण कालिया योजना रे टंका पाउथिले तेबे आपण पई खुशी खबर। नुआखाई रे चाषीक खाता को गला 2,000 टंका। पीएम किसान टंका पाइबा परे सीएम किसान टंका पाइले एथि पई चाषी खुशी कहिले बहुत। तेबे प्रति वर्ष सरकार नुआखाई रे सीएम किसान टंका 2,000 टंका पठाई थांती। ए वर्ष मध्य टंका समस्त चाषीक अकाउंट को पठाई सारिछंती। अगस्त 28 रे नुआखाई पडुथिबारु सेही दिन 2,000 टंका देइथिले सरकार समस्त चाषी को बोली गणमाध्यम रे चर्चा जोर धरिथिला। किंतु ए जाय बहुत चाषी को टंका मिलिनी। तेणु आसंतु जानिबा केमिति कोन कले समस्त चाषी टंका पाई परिबे। तेणु यथा शीघ्र चाषी पंजीकरण रे रजिस्ट्रेशन करि दियंतु जहा फल रे EKYC कंप्लीट कले एवं उपयुक्त प्रमाण पत्र देखाई वेरीफाई करंतु पैसा तुरंत आसी जिवो। तेबे शेष पंजीकरण तारीख 31 डिसेम्बर कहिसेंती राज्य सरकार। परवर्ती खबर उज्ज्वला योजना को नहीं आसिला बड़ खबर। महिला को मिलिबो मागणा LPG गैस। जानंतु एही योजना केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ओडिशार ग्राम और गरीब परिवार को पई एक बड़ आशीर्वाद साबित होईछि। एही योजना अनुसार गरीब महिला माननको मागणा रे LPG गैस सिलिंडर और चूल्हा दिया जाउछि। ओडिशार लक्षाधिक महिला एही योजना द्वारा लाभ पाइछन्ति। पूर्वरु जे माने काठ और चुल्ली जलाई खाद्य पकाउथिले सेमाने बे स्वच्छ गैस रे रंधा करी सुस्थ जीवन जियंती। धुआ मुक्त
घर, सुस्थ स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण ଏହି ତିନୋଟି ଦିଗରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଛି। ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 12ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ସବସିଡି ରେଟ୍ରେ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ ମାଗଣା ରିଫିଲ୍ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନୂଆ ଆବେଦନ କିପରି କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ www.pmui.government.in କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡେନ୍, ଏଚପି ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍ ବାଛନ୍ତୁ। ତୃତୀୟତଃ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଭରନ୍ତୁ। ନାମ, ଆଧାର ନମ୍ବର, ଠିକଣା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥତଃ ଆବେଦନ ସବସିଡ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ୟାସ୍ ଡିଲର ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବ। ଅଫଲାଇନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଥମତଃ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ଫର୍ମ ନିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଫର୍ମ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ, ରାସନ କାର୍ଡ ଓ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ ଲଗାନ୍ତୁ। ଫର୍ମ ଜମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପରେ ସତ୍ୟାପନ ହେବ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ମିଳିଯିବ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ମାତ୍ର ଏକ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ, ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରତୀକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇ 2025 ଡିସେମ୍ବର 5ରେ ଏହାର ଏମ୍ପିସି ବୈଠକରେ ରେପୋ ହାରକୁ 25 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ 0.25% ହ୍ରାସ କରିଥିଲା। ରେପୋ ହାର ବର୍ତ୍ତମାନ 5.25% ଅଛି। ଏହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚତୁର୍ଥ ହ୍ରାସ, ଯାହା ମୋଟ 1.15%କୁ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ରେପୋ ରେଟ୍ ହ୍ରାସ ପରେ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ସମେତ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶସ୍ତା ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଋଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇ ଦ୍ୱାରା 0.25 ରେପୋ ହାର ହ୍ରାସ ଘୋଷଣାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆରବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ରେପୋ ହାର ହ୍ରାସ ପରେ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଋଣ ଉପରେ ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ସମେତ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ଋଣ ହାର ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ପିଏନବି ଏହାର ରେପୋ ଲିଙ୍କ ଲେଣ୍ଡିଂ ହାର RLLR କୁ 8.35%ରୁ 8.10% ହ୍ରାସ କରିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ରେପୋ ଲିଙ୍କ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଲେଣ୍ଡିଂ ହାର RBLR କୁ 8.20%ରୁ 7.95%କୁ ହ୍ରାସ କରିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ରେପୋ ହାର ସଂଯୁକ୍ତ ଋଣ ହାର RBLR କୁ 0.25% ହ୍ରାସ କରି 8.35%ରୁ 8.10% କରିଛି। ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର BOM ଡିସେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ଗୃହ, କାର, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ RLLR ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ସୁଧ ହାର 0.25% ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଏହାର ଋଣ ହ୍ରାସ କରିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ ବରୋଦା ରେପୋ ଆଧାରିତ ଋଣ ହାର BRLLR 8.10%ରୁ 7.90%କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମାତୃଭାଷା 23କୁ ଘୁଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ସମସ୍ତ ବିଭାଗରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ତାରିଖ ପରୀକ୍ଷା 25 ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚିଛି। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବିକ ଫେବୃଆରୀ 18 ତାରିଖରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ 10ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ସରିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ 4,07,035 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବଢ଼ାଯାଇଛି। ମୋଟ 1350ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସମସ୍ତେ 210ଟି ହବ୍ AI କ୍ୟାମେରା ସର୍ଭେଲାନ୍ସରେ ରହିବେ। ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖରୁ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ୱେବକାଷ୍ଟ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। 40 ଦିନରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। କପି ରୋକିବାକୁ AI ସହାୟତା ନିଆଯିବ। ଏହି 2 ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ 4,07,37 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର 1350ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଡିସେମ୍ବର 15ରେ ଆସିପାରେ ଆବାସକ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ 1,75,000 ଟଙ୍କା। ଡିସେମ୍ବରରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି PM ଆବାସକ ପକ୍କା ଘର। ଘର ପାଇବେ ହିତାଧିକାରୀ। ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି PM ଆବାସକ ଯୋଜନା ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆବାସକ ଘର ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ସମସ୍ତ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି PM ଆବାସକ ପକ୍କା ଘର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସକ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କ
आसीची खुशी खबर। डिसेम्बर मासरू आरंभ हेबो पीएम आवास को पक्का घर बंटन प्रक्रिया। पर्यायक्रमे दियाजिबो आवास को घर भाग होइथिबा एवं भिन्नक्षम हिताधिकारी को मध्य घर देबे सरकार। यह सह डिसेम्बर रे प्रधानमंत्री को जन्मदिन अवसर रे अंत्योदय योजना रे हिताधिकारी को घर बांटिबे सरकार। परे पर्यायक्रमे घर पाइबे समस्त हिताधिकारी एवं जो माने आयकर दाता होई नथिबे सेमानकर घर घर बुली तर्जमा सारिलेनी। बहुत शीघ्र नुआ लिस्ट आसी जिवो। परवर्ती खबर। प्रबल शीतरे थरुची सारा ओडिशा। आहुरी 3 दिन पर्यंत शीत लहरी बा कोल्ड वेव जारी रहिबो। उत्तर पश्चिम दिगरु प्रभावित हेउतबा ठंडा शुष्क वायु प्रभाव रे 12 तारिख जाए शीत लहरी जारी रहिबो। एने आसंता 48 घंटा पर्यंत 7 जिला झारसुगुड़ा, अनुगुल, सुंदरगढ़, सोनपुर, कलाहांडी, कंधमाल एवं कोरापुट को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। राज्य रे वर्तमान कोनोसी पानीपाग नियामक सक्रिय नथिबा बेले आसंता 7 दिन जाए पाग सुखिला रहिबो बोली आंचलिक पानीपाग विभाग केन्द्र पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि। पानीपाग केन्द्र निर्देशिका मनोरमा महांती कहिसेंती कोल्ड वेव सह घन कुहुडीर प्रभाव देखिबाकू मिलिबो। आसंता 24 घंटा पई सुंदरगढ़, कंधमाल एवं झारसुगुड़ार घन कुहुडी दृश्यमान हेबा नै येलो वार्निंग जारी करा जायछि। अन्य पक्षरे गत 24 घंटा रे 10टी सहर रे सर्वनिम्न तापमात्रा 10 डिग्री तळे रहिछि। जी उदयगिरी रे सर्वनिम्न तापमात्रा 4.8 डिग्री रहितबा बेले सेमलीगुड़ा रे 6.2 डिग्री, फुलबाणी रे 6.8 डिग्री, चिपिलिमा रे 7.3 डिग्री, राहुलकेला रे 7.6 डिग्री, दारिंगबाड़ और झारसुगुड़ा रे 8 डिग्री, अनुगुल और भवानीपाटना रे 9 डिग्री एवं किरेई रे 9.3 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड करा जायछि। सेहीपरि भुवनेश्वर रे 13.7 डिग्री और कटक रे 12.6 डिग्री तापमात्रा रहितिबा विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि। परवर्ती खबर। समस्तଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ପୋଷ୍ଟାଲର ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଯୋଜନା। ଏଣିକି ଡବଲ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ଟଙ୍କା। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବିପଦ ବିନା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତେବେ ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗର ଗ୍ରାମ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ଆୟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଦୈନିକ କେବଳ 50 अर्थात प्रति मासरे 500 निवेश करी आपण मैच्योरिटी 35 लाख पर्यंत पांठी पाई परिबे। एही योजना भारतीय डाक विभागर ग्रामीय डाक जीवन बीमा अधीन रे कार्य करे, जहाको ग्रामीय एवं अर्ध शहरी अंचलर लोक मानको ध्यान रखी स्वतंत्र भाव में डिजाइन करा जायछि। एथिरे आपण अति कम रे 10,000 एवं सर्वाधिक 10 लक्षर बीमा कवर करि परिबे। बयस सीमा विषय रे कहिबाको गले 19 रु 55 वर्ष पर्यंत जे कोनोसी भारतीय नागरिक एही योजना रे शामिल होई परिबे। ग्राम सुरक्षा योजनार प्रीमियम देबा पई निवेशक माननको अनेक विकल्प मिलिथाय। मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक किंबा वार्षिक प्रीमियम देई परिबे। यह व्यतीत निवेशक माने एही योजना अधीन रे 4 वर्ष परे मध्य ऋण नहीं पारिबे। आवश्यक हेले एही पॉलिसी को 3 वर्ष परे मध्य सरेंडर करा जाय पारिबो, किंतु जदि 5 वर्ष पूर्वरु सरेंडर करा जाय तेबे बोनस रो सुविधा मिलिबो। परवर्ती खबर। देशर सबुठारु बड़ एयरलाइन इंडिगो उपरे कार्यानुष्ठान। 10% विमान चलाचल ह्रास करने को निर्देश देइछंती केंद्र सरकार। गत किछि दिन मध्य रे 2000 रु अधिक फ्लाइट बातिल हेबा जोगु सृष्टि होइतिबा बड़ धरणर संकट को दृष्टि रखी कार्यानुष्ठान निया जायछि। इंडिगो दाबी करिछि जे तार कार्यकलाप वर्तमान सठिक भावे चलिछि, तथापि सरकार एही कड़ा पदक्षेप नेइछंती। इंडिगो दिनकु प्राय 22टी फ्लाइट चलाउछि, तेनु 10% ह्रास करिबा अर्थ 200 रु अधिक फ्लाइट बातिल हेबो। इंडिगो एक्स रे पोस्ट करी कहिछि मंत्रालय इंडिगोर समग्र रूट को ह्रास करबाको आवश्यक बोली मने करूछंती, जहा एयरलाइन रो कार्यकलाप को स्थिर करिबो एवं बातिल को कमाइबो। परवर्ती खबर। 2025 रे अनेक दुर्घटना घटी गला आ 2026 रे सेमिति किछि हेबाको जाउछि कि कारण श्रीमंदिर उपरकू हठात माडी आसिले शह शह चिल राब छाड़ी श्रीमंदिर उपरे उड़ीबाकू लागिले। नीलचक्र पूरा चिल्ला मानक गहली रे पोती होई गला। मंदिर उपरे केही बसिले नाही, किंतु अनेक समय पर्यंत घाउरे उड़ीबाकू लागिले। एहाको देखि लोके कहुचंती पुनी थरे विपद माडी आसुछि। लोक मानकर विश्वास हेउचंती प्रभु श्री जगन्नाथ, आ विश्वास रहिछि कि श्रीमंदिर उपरे
ଚିଲ ଉଡ଼ିଲେ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସେ। ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ। ଶହ ଶହ ଚିଲ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଶହ ଶହ ଚିଲ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଚିଲ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କେବେ ଉଡ଼ିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଚିଲମାନଙ୍କର ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଭକ୍ତମାନେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବୋଲି କହିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ ଭକ୍ତମାନେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ କହିବା ମୁତାବିକ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଏବଂ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ ବାସ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମରାମତି କାମ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ବସାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହେଉଛି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆସି ବାସ କରନ୍ତି ପକ୍ଷୀମାନେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଚିଲ ଉଡ଼ିବା ଅଶୁଭ ନୁହେଁ, ଶୁଭ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏକାଥର 10,000 ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏକାଥରେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମିଳିବ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ପାଇବେ। ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ପରେ ସୁଭଦ୍ରାରେ 17 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଗୃହରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। 17,83,251 ଜଣ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। 7,51,479 ଜଣ ସମସ୍ତ 3ଟି କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। 1,03,89,801 ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। 1,01,92,724 ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୃହରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏକାଥରକେ 2ଟି କିସ୍ତି ପାଇବେ ନୂଆ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ। ନୂଆ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକାଥରକେ 2ଟି କିସ୍ତି ମିଳିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସେ କହିଛନ୍ତି ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିଛି। 21 ବର୍ଷୀୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। 2ଟି କିସ୍ତି ଦେବାକୁ ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ଆପେ ଆପେ ସୁଭଦ୍ରାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ସୁଭଦ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମୋକିମଙ୍କ ଚିଠି। ପୁଣି କଂଗ୍ରେସର ବାହାରିଲା ପୁରୁଣା ରୋଗ। ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ। ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ମୋକିମ। ଓଡ଼ିଶାର କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରେ ଦଳ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ମାତ୍ର 13% ଭୋଟ ପାଇଥିଲା। ପରେ 2025ରେ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ଏବେ ଦଳ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭକ୍ତ ଦାସ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ରହିଲେ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଧାଇ ପାରିବନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋକିମ। ନିଜ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 83,000 ଭୋଟରେ କଂଗ୍ରେସ ପରାଜିତ ହୋଇଛି। ନିଜେ ଗତ 3ଟି ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଅ ବିଶାଳ ଦାସ କୌଶଳ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଏବେ ଦିଶାହୀନ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହୁଛନ୍ତି। କର୍ମୀମାନେ ଦଳଠାରୁ ଭାବନାତ୍ମକ ଭାବେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବୁଥ କର୍ମୀ, ବ୍ଲକ ସଭାପତି, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ସଂଗଠନ ସୃଜନ ଅଭିଯାନ ଭଲ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଭକ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ବହୁଧା ଭାବେ ବିଭକ୍ତ ହେଲାଣି। କଂଗ୍ରେସର ବିଚାରଧାରା ଠାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ଭିନ୍ନ। ଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନି। ଏହା କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିନି କି ପିଏମ୍ କିସାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା? ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ଆବେଦନ ଡିସେମ୍ବର 13 ସୁଦ୍ଧା ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 9 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ତାମିଲନାଡୁର କୋଏମ୍ବାଟୁରରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଡିବିଟି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 18,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଯଦି ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ପରି ଆପଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 2,000 ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇକେୱାଇସି, ଜମି ବିହନ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ ଅଟକିଯାଏ। ଏଠାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଅଟକି ରହିପାରେ ତାହାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବୁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାକି ଥିବା କିସ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇକେୱାଇସି ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ
ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ତେବେ ଶୀଘ୍ର QIC କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା PMJDY ର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 57.11 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ 2.74 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଛି। ଏହି ସୂଚନା ଯୋଜନାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆର୍ଥିକ ସେବା ବିକାଶ ସଚିବ ଏମ୍ ନାଗାରାଜୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର DBT ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 3.67 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର 57.11 କୋଟି ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 2,74,033.34 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଛି। ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ 78.2% ଗ୍ରାମ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ 50% ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ଏହା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ସାରା ଦେଶରେ 13.55 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ପୁରା ଦେଶରେ ବ୍ରାଞ୍ଚଲେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଆର୍ଥିକ ସେବା ବିଭାଗ ସଚିବ ଏମ୍ ନାଗାରାଜୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ଦେଶରେ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ହାରାହାରି ବାଲାନ୍ସ ଏବେ 4,815 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦେଶ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ମଚାରୀ କଲେଜ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ASCI ରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ଭାରତର ଯାତ୍ରା ଚମତ୍କାର ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। 2014ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା PMJDY ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି, ଯାହା 57 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଓଡ଼ିଶା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। ଲୋୟର PMGରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଲା ସଂଘ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପାଖରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପଢ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 13,000ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ତଥାପି ସରକାରଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଅଗଷ୍ଟ 22 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ 4 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ବାହାରୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସଂଘ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋୟର PMGରେ ଧାରଣାରେ ବସିଲା ସଂଘ। ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ସହିତ 13 ଦଫା ଦାବିରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଲୋୟର PMGରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ମହାସଂଘର ଶିକ୍ଷକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକରେ ଏକାଠି ହୋଇ ବିଧାନସଭା ଆଡ଼କୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯାଇଥିଲେ। ଲୋୟର PMGରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରି ଶିକ୍ଷକ ନେତୃବୃନ୍ଦ କହିଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବ ସରକାର 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଜି ଅନିଶ୍ଚିତ। ସେମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନୁହନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଚାକିରିରେ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କ୍ୟାଡର ରୁଲ୍ ନାହିଁ। ଏବେ ଯାଏଁ ମୃତ 24 ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରିବାର ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୋଗୀ କରିବେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଜାରି ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ଏହାର ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଅଧୀନରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ୟୁପିର ଲୋକମାନେ କିଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇପାରନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖିବେ। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ଅଭେଦ୍ୟ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ କେହି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅପରାଧୀ ଏବଂ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହଜ କରିବ, ରାଜ୍ୟରେ ଅପରାଧ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମୁଜାଫରନଗରରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାର ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନକୁ ତୀବ୍ର କରିଛି। ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ରାତାରାତି ଅନେକ
बस्ती जांच करथिले एवं जिल्ला रे केही बेआईन भाबरे रहुनांती कि नाही ताहा निश्चित करबा पई बासिंदाक आधार कार्ड एवं अन्य परिचय पत्र मध्य जांच करथिले। परवर्ती खबर एसआई केलंकारी मामला सीबीआई पंजारे 420 नीतीश बिहारी पुलिस एसआई नियुक्ति केलंकारी मामला पुलिस एसआई नियुक्ति केलंकारी मामला रे केंद्रीय तदंत ब्यूरो सीबीआई बिहार रु जणे अभियुक्त को उठाई आनी भुवनेश्वर रे जेरा करुछि। भुवनेश्वर रो सीबीआई कार्यालय रे नीतीश कुमार को झाड़ बुहा जेरा चलीछि। बछा बछा अधिकारी तांको जेरा करुछंती। से प्राय 600 परीक्षार्थी को ट्रेनिंग देइथिले बोली जणा पड़िबा परे सीबीआई नीतीश कुमार को धरिथिला। नीतीश घटनार मास्टर माइंड बिरंची नायकर अन्यतम सहयोगी। इतिमध्यरे सीबीआई अधिकारी माने 4 जण आशायी परीक्षार्थी को माराथन जेरा करिछंती। सीबीआई अधिकारी माने सेमानक मुहा मुही जेरा करिथिले। रैकेट समय रे सीबीआई अनेक गुरुत्वपूर्ण तथ्य हातेइछि। 8 घंटा जेरा परे सीबीआई सेमानक छाडिथिला। तेबे सीबीआई पक्षरु 10 जण को समन करा जायथिबा बेले आज 4 जण हाजर होइथिले। परे अन्य माने सीबीआई को हाजर होइथिले। सूचना अनुसार पुलिस एसआई परीक्षा परिचालना लगी कोलकातार आईटीआई संस्था को टेंडर मिलिथिला। परे एही संस्था हैदराबाद रो सिलिकॉन टेक्स लैब प्राइवेट लिमिटेड संस्था को दायित्व न्यस्त करिथिला। सिलिकॉन एहा को सबलेट रे बरहमपुर रो पंचसफ्ट को देइथिला। सेंटर तदारक ठारू आरंभ करी परीक्षा परिचालना पर्यंत समस्त दायित्व पंचसफ्ट को मिलिथिला। एमानक अधीन रे 10 जण लेखाए एजेंट थिले। सेमाने आशायी प्रार्थी को जोगाड़ करुथिले। आशायी ठारू मुन्ना आगुआ मूल प्रमाण पत्र हातेइबा सह शंकर सह जोगाजोग करी एहाको से हैदराबाद संस्था पाखको पठाउथिले। परवर्ती खबर यूट्यूब देखि ऑपरेशन कले चली गला जीवन। उत्तर प्रदेश बाराबांकी रु एमिति एक खबर आसीछि जहा जानिले आपण माने मध्य आश्चर्य हेबे। सेठारे 2 कक्का पुतुरा मिसी यूट्यूब देखि ऑपरेशन करिबा परे जणे महिलांक जीवन चली जाइछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार एक बेआईन क्लिनिंग चलाउथिबा कक्का एवं पुतुरा जणे महिलांक अस्त्रोपचार करिथिले। आउ एही अस्त्रोपचार समय रे महिलांक मृत्यु होइतिला। तेबे छानबिन करिबा परे ज्ञान प्रकाश मिश्र नामक एही व्यक्ति जनक डिग्री बिना क्लिनिंग चलाउथिले बोली जणा पड़िछि। तांको पुतुरा विवेक कुमार मिश्र मध्य सेठारे उपस्थित थिले। आउ दुहे यूट्यूब देखि ऑपरेशन करिथिबा जणा पड़िछि। एही घटना सामना को आसीबा परे मृतकंक परिवार सदस्य माने मृतदेह को रास्ता रखी प्रतिवाद करिबा आरंभ करिथिले। आउ प्रशासन परिस्थिति को शांत करिबा को चेष्टा करिथिला। मिलिथिबा सूचना अनुसार तेह बहादुर राउत को पत्नी मुनिसा राउत किडनी रे स्टोन होइथिला। आउ से चिकित्सा पाई एही कक्का पुतरा को क्लिनिक को जाइथिले। ऑपरेशन करिबा परे तांकर मृत्यु होइथिला। अस्त्रोपचार समय रे महिला को अवस्था गुरुतर होइथिला। तांकर अनेक सिरा कटि जाइथिला जेउ कारणरू तांकर मृत्यु होइतिबा कुहा जाइछि जे कक्का एवं पुतुरा टंका देई घटना को चपाइबा को चेष्टा करिथिले। हेले असल कथा किंतु एबे सामना को आसी जाइछि। परवर्ती खबर भारत रे 1.5 लाख कोटी टंका निवेश करिबो माइक्रोसॉफ्ट भारतर आसंता 4 वर्ष भितरे एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता भित्तिभूमि निर्माण रे 17.5 बिलियन डॉलर निवेश करिबो। 4 दिनिया भारत गस्तरे आसिथिबा माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्य नादेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेटिबा परे एही सूचना दैछंती। प्रधानमंत्री को सह उठाइतिबा फोटो एक्स रे शेयर करी से लिखिचंती भारत रे एआई सुजोग संपर्क। प्रधानमंत्री को सह उठाइतिबा फोटो एक्स रे शेयर करी से लिखिचंती भारत रे एआई सुजोग संपर्कित उत्साहप्रद आलोचना हैला। देशर अभिलाष को साकार करिबा पई कंपनी एआई क्षेत्र रे 17.5 बिलियन डॉलर प्राय 1.5 लाख कोटी टंका निवेश करिबो। एशिया रे एहा माइक्रोसॉफ्ट रो सर्वाधिक निवेश बोली से कहिचंती। नादेलेंक पोस्ट उपरे प्रधानमंत्री मोदी प्रतिक्रिया रखी कहिचंती एआई प्रसंग रे भारत को नेई विश्व आशावादी रहिछि। सत्य नादेलेंक सह सफल आलोचना हैला। एशियार सर्वाधिक निवेश माइक्रोसॉफ्ट भारत रे करिबा खबर मते खुशी देइछि। एक उत्तम पृथ्वी पई एआई रो उपयोग और नव सृजन रे भारतर युवक माने सुजोग नेबे बोली से कहिचंती। कंपनी 2026 रु 2019 मध्य रे एही निवेश करिबो। देशर क्लाउड और एआई भित्तिभूमि दक्षता एवं वर्तमान रो क्षमता को आगो को नेबो। चलित वर्ष पूर्वरु कंपनी बेंगलुरु ठारे एआई भित्तिभूमि पई 3 बिलियन डॉलर निवेश करिबो बोली घोषणा करितिला। सेही राशि को आसंता वर्ष 2 वर्ष रे निवेश करा जेउ बोली कंपनी कहितिला। तेनु आसंता 4 वर्ष रे कंपनी भारत रे 20 बिलियन डॉलर रो अधिक राशि निवेश। परवर्ती खबर अमेरिका भिसा सोशल मीडिया प्रोफाइल स्क्रीनिंग आईन आनिछि।
एपरि करी अमेरिका H1B भिसा आवेदनकारी एवं सेमानक निर्भरशील H4 निर्भरशीलଙ୍କ ପାଇଁ भिसा स्क्रीनिंग एवं जांच प्रक्रिया को कड़ाकड़ी करिछि। स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा जारी करा जायथिबा एक नूतन निर्देश अनुसार डिसेंबर 15 रु समस्त H1B आवेदनकारी एवं सेमानक निर्भरशीलता मानकु सेमानक समस्त सोशल मीडिया प्रोफाइल रो गोपनीयता सेटिंग सार्वजनीन करबाको पड़िबो। अमेरिका जिबा पूर्वरु फेसबुक और इंस्टाग्राम पोस्ट जांच हेबो। एही स्क्रीनिंग एबे छात्र एवं एक्सचेंज परिदर्शकଙ୍କ व्यतीत कार्य भिसा आवेदनकारी पई मध्य प्रযোज्य हेबो। एही कटकड़ा को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रवासन नियम को कड़ाकड़ी करबा एवं जातीय सुरक्षा को सुदृढ़ करबा पई एक पदक्षेप भाबरे देखा जाउछि। एही समय साक्षात्कार स्लॉट हठात बातिल हेबा परे भारत में हजार हजार आवेदनकारी को द्वंद्व पकाइछि। स्टेट डिपार्टमेंट एक नूतन आदेश अनुसार H1B एवं H4 भिसा आवेदनकारी को डिसेंबर 15 तारिख रु सेमानक ऑनलाइन उपस्थितिर समीक्षा पई प्रस्तुत हेबाको पड़िबो। एही जांच को सहज करिबा पई समस्त आवेदनकारी को सेमानक समस्त सोशल मीडिया प्रोफाइल रो गोपनीयता सेटिंग को सार्वजनीन करबा को निर्देश दिया जाइछि। एही नियम जहा पूर्वरु छात्र F/M भिसा एवं एक्सचेंज परिदर्शक J भिसा पई लागू होइतिला एबे H1B एवं H4 धारकंक पई विस्तार करा जाइछि। एही निष्पत्ति हेउछि ट्रम्प प्रशासन रो प्रवासन नियम को कठोर करबा नीतिर सर्वशेष अंश। स्टेट डिपार्टमेंट एही नूतन कठोरता को समर्थन करी कहिसंती जे प्रत्येक भिसा निष्पत्ति एक जातीय सुरक्षा निष्पत्ति। विभागर लक्ष्य हेउछि समस्त उपलब्ध सूचना को स्क्रीनिंग एवं तदंतरे व्यवहार करी भिसा आवेदनकारी को चिन्हट करिबा जो माने अमेरिकार जातीय सुरक्षा किंबा सार्वजनीन सुरक्षा पई विपद सृष्टि करि पारंती। मार्गदर्शिका रे एहा मध्ये स्पष्ट करा जायछि जे अमेरिकार भिसा एक सुविधा अधिकार नुह हजिला धन। ओडिशा भक्त एवं विश्वासर राज्य। एठारे लोक माने निजर भक्त एवं विश्वास रे काष्ठा पाषाण गछ पहाड़ को देवता सजै दियंती। सेठी देवता भक्ति एवं विश्वासर रजुरे बंधा होई भक्तर डाक को कान डेरी शुणी थांती। सेही भली एक विश्वासर देवी हेउचंती अस्तरंग निकट बेगुनिया बस्ता ग्रामर ग्राम देवती हेउचंती माँ गांगेश्वरी ठाकुराणी। आजिर विज्ञान जुगरे आज भी बंची रही ईश्वर विश्वास। सुना रूपा धन हजिगले एठारे पुलिस पाखकु जिबाकु पड़ेनी। सीधा चलती ग्राम देवती माँ गांगेश्वरी पाखकु जहा हजिथिबो कि चोरी होइथिबो माँ आगरे सब कही मानसिक करती लोके। आउ ठाकुराणी हजिबा दरब खोजी दियंती। अस्तरंग निकट बेगुनिया बस्ता ग्रामर ग्राम देवती हेउचंती माँ गंगेश्वरी ठाकुराणी। गाँ मझिरे एक छोट मंदिर रे काहे केउ आवाहन कालरू ग्रामवासी द्वारा पूजित होई आसुचंती माँ।